अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ख्वाजा मुनीर और आज हम जियोपॉलिटिक्स और पॉलिटिकल इकोनॉमी पे बात करेंगे। और जो दुनिया में इस वक्त वाक़यात हो रहे हैं और ख़ास तौर पे आप अगर पाकिस्तान पर अपनी तवज्जो मरकूज़ करें और पाकिस्तान में जिस तेज़ी के साथ वाक़यात गुज़र रहे हैं, तो ये एक हिस्टोरिकल मूवमेंट्स हैं जो हम सब उसको ऑब्ज़र्व भी कर रहे हैं, उसमें पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। और हमारी ये जनरेशन उसको ना सिर्फ बहुत करीब से देख रही है, बल्कि हम उसमें किसी न किसी हवाले से हम उसमें शामिल भी हैं। अब देखें, इकनॉमिक्स में जो स्टैटिस्टिकल डाटा है, अदाद शुमार हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलते। आप आज से 4 साल पहले के अदाद शुमार ले लें या आप आज के अदाद शुमार ले लें, तो आप उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, पाकिस्तान का इस्तेहकाम और पाकिस्तान की रिलेशनशिप जो है बैरून दुनिया के साथ वो कैसी है। अब सिंपल है कि आप डॉलर को देखें कि डॉलर जो 100 और 110 के दरमियान में रहा, शायद खाकान अब्बासी गया तो शायद 115 के नज़दीक था, आज 180 पे है। और डॉलर का इम्पैक्ट ये है कि उससे महंगाई बढ़ती है। हर चीज़ जो आप इंपोर्ट करते हैं, दालें करते हैं, आटा करते हैं, चीनी करते हैं, पेट्रोल करते हैं, और इसके अलावा जो आपकी इंडस्ट्री लग रही है उसके लिए नेचुरली आपको वहाँ से मशीनरी मंगवानी पड़ती है, या आपके जो आपके डिफेंस के लिए जो इक्विपमेंट्स हैं आपको वो लेने पड़ते हैं। तो जैसे जैसे डॉलर बढ़ता है, मुल्क में बेइंतहाई महंगाई बढ़ती है। अगर पहले दौर में डॉलर को मेंटेन किया गया था तो शॉर्ट टर्म के लिए तो आप डॉलर मेंटेन कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए डॉलर मेंटेन कभी नहीं होता। आप उसे ऐसे मेजर्स नहीं रख सकते कि हमेशा के लिए 5-5 साल 4-4 साल के लिए आप डॉलर को मिनिमम लेवल पे रखें। और इस वक्त जो डॉलर 180 से तजावज़ कर गया है, डर ये है कि ऐसा ना हो कि इससे आगे बढ़ जाए। अब देखिए, 4 साल पहले इन्फ्लेशन क्या थी, ऑलमोस्ट 4% के नज़दीक थी। आज का डाटा है 15 और 20% के दरमियान में है। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो पॉवर्टी की रेशो है, इस इन्फ्लेशन की वजह से और बेअंतहा जो महंगाई है, उससे हमारी पॉवर्टी लाइन जो है वो बहुत बुरी तरह जो है ना वो बढ़ गई है। तकरीबन 2 करोड़ लोग हमारे 22 में से कम 2 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन से अंडर सब्सिस्टेंस लेवल से नीचे हैं। सब्सिस्टेंस लेवल से मुराद ये है कि ऐसा आमदनी जिससे आप अपनी जो आपका खाना पीना है या आप जो ज़िंदगी गुजारने के लिए, ज़िंदगी को कायम रखने के लिए आपको जो फूड चाहिए, ये जो नेसेसिटीज़ चाहिए, लाजमी अशिया चाहिए, आप वो भी मेंटेन नहीं कर पा रहे। इंटरेस्ट रेट देखें। इंटरेस्ट रेट जो था 4 साल पहले, वो बहुत मुनासिब रेट था, जिससे हमारा जो बजट है उस पर कम से कम बोझ पड़ता था। अभी आप देखें 13% से आप रिड्यूस करके अभी आप तकरीबन 9.75% पे हैं। तो इस इंटरेस्ट रेट की वजह से भी जो आपका बजट है उसका खसारा मुसलसल बढ़ रहा है, और फिस्कल जो पॉलिसीज़ हैं वो बुरी तरह इसकी नुकसान हो रहा है उसको। और करंट अकाउंट खसारा, चूँकि डॉलर आपने बेइंतहा बढ़ा दिया और एक्सपोर्ट्स अगरचे आपकी बढ़ी हैं, लेकिन उससे करंट अकाउंट खसारा बहुत ज़्यादा है। और इस वक्त जो आपके फॉरेन रिजर्व्स हैं 15 से 16 बिलियन डॉलर के नज़दीक हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ये 2-3 माह से ज़्यादा हों, ख़ास तौर पे कि बहुत जल्द हमने कुछ जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है और वर्ल्ड बैंक है और दुनिया की जो हमने कर्ज़ वापस करना है वो ड्यू है अगले 2-4-6 माह में। फिर हमारा जो कर्ज़ है आप वो देखें कि तकरीबन दुगना हो चुका है, और ज़मीन पर उसका ना हमें कोई आसार नज़र नहीं आते कि ना तो कोई सी पैक पे पेशरफ्त हुई है, बल्कि आलमोस्ट क्लोज हो गया है, ना सड़कें बन रही हैं। सिविलाइजेशन कम्स थ्रू रोड्स, और तहजीब जो है वो सड़कों के रास्ते सफ़र करती है। वो तमाम काम जो मेट्रो बने, सड़कें बनी, और इसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट का निज़ाम उसको बेहतर करने की अटैम्प्ट की गई, और फैक्ट्रियाँ लग रही थी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही थी, और ख़ास तौर पे जो हमारी इंडस्ट्री बुरी तरह मुतासर थी बिजली के ना होने की वजह से, और बिजली की शॉर्टफॉल उन्होंने 5 साल में पूरी कर दी। और अगर बिजली की शॉर्टफॉल पूरी ना होती तो आपकी इंडस्ट्री का, या आपकी जो आप घर में रहते हो और सख्त गर्मियों में जो उसके हालात होते हैं वो क्या होते हैं, आप खुद इमेजिन कर सकते हो। अब आप देखें दूसरी तरफ जो हमारी क्रेडिट रेटिंग है वो बुरी तरह गिर रही है, और हमें महंगे स्कूप बॉन्ड जो हैं वो बेचने पड़ रहे हैं, और दुनिया हमें लोन देने से कुतरा रही है। पहले 1 साल तो आपने IMF में जाने से ही आपने जो है ना पलोतेही बख्शी और पलोतेही की, और ना गए आप IMF में। आपने बार बार अपने मिनिस्टर चेंज किए, आपने बार बार ब्यूरोक्रेसी में रद्द-बदल किया। उसका लॉस नेचुरली नेशन को होता है अगर आप में डिसीजन पावर्स नहीं हैं। और 20-22 साल तक
آپ نے جو بقول آپ کے آپ نے جد و جہد کی، اس جد و جہد کو آپ نے اگر ایک اچھی ٹیم تیار نہیں کر سکے تو ٹیم کے کیپٹن کا قصور ہے نا. فورن پالیسی کو دیکھیں، سعودی عرب آپ سے ناراض ہے، چائنا آپ سے ناراض ہے، یورپ کو آپ ناراض کر رہے ہو، اس بات کے باوجود کہ یورپ کے ساتھ ہماری میجر ایکسپورٹس ہماری یورپ اور امریکہ کے ساتھ ہو رہی ہیں، اور جی ایس پی جو سٹیٹس ہے اس کی وجہ سے ہمیں جو ان کے کسٹمز میں ان کے ٹیکسز میں رعایت ہو رہی ہے، اس سے ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ بہت بہتر ہیں. ہم ایک ایسے ملک کے ساتھ نیچرلی ہمیں سب کے ساتھ ایک مساوی جو ہے نا تعلقات رکھنے چاہیے. روس بھی ہمارا دوست ہو سکتا ہے اور ہے، لیکن روس کے ساتھ ہماری ایکسپورٹس جو ہے نا 1% سے بھی کم ہے. آپ امیجن کریں کہ یہ کیسی پالیسی ہے، یہ کیسی اسٹریٹجک پالیسی ہے کہ اسٹریٹجی کے نتیجے میں پاکستان جو پہلے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کا بری طرح شکار ہے، آگے چل کے اگر ہم اس طرح یورپ کو بھی ناراض کر لیں گے یا امریکہ کو بھی ناراض کر لیں گے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے نہ ہوں. اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں، اپنی خود مختاری اور اپنی آزادی اور اپنی جو انٹیگریٹی ہے اس کا ہم خیال رکھیں. آپ کشمیر کے متعلق دیکھیں کہ کشمیر کی ہماری پالیسی کیا رہی، اور افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ کوئی بھی اسلامی ملک نے کھل کے کشمیر پر ہمارا ساتھ نہیں دیا، اور ہم جو ہے نا اس معاملے میں ہماری فورن پالیسی تقریباً ناکام رہی. جہاں تک کرپشن کا سوال ہے تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ ہے اس سے آپ دیکھیں کہ ہماری جو کرپشن ہے پہلے سے بڑھ گئی ہے. اب دن رات تو یہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ عوام کو یہ باور کرائیں کہ کرپشن جو ہے ہم نے کم کی ہے، یا پہلے بہت کرپشن تھی، یا وہ چور تھے، ڈاکو تھے. آپ ایک تو جو آپ کی گریسفل ایک آپ کا بیانیہ ہوتا ہے وہ آپ نے مینٹین نہیں کیا. گریسفل بیانیہ مینٹین کرنا چاہیے. بہت اچھی بات ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نیوٹرل ہے. پاک فوج ہے، یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے، ہمیں اس پر فخر ہے، اور انہوں نے ہمارے لیے اپنی جانیں قربان کی ہیں، اور یہ بالکل ہمارے ملک کی جو انٹیگریٹی ہے، اس کی سلامتی ہے، اس کی یہ ضامن ہیں. اور ان کا وقار، ان کی عزت اور ان کا روب اسی میں ہے کہ یہ اپنے آپ کو جو پالیٹکس ہے اس سے سیپریٹ رکھیں تاکہ ان کا وقار مختلف سیاسی دھڑوں میں قائم رہے. اور میں یقیناً مبارکباد دیتا ہوں جو موجودہ سیاسی ہماری جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کی جو پالیسیز ہیں انہوں نے اپنے آپ کو ایک سائڈ پہ کر لیا ہے. آپ پولیٹیشنز کو آپس میں اپنے معاملات طے کرنے دیں اور باوقار طریقے سے گریسفلی آپ اس سے علیحدہ رہیں. ہاں، جو بہت زیادہ انٹرسٹ رکھتا ہے پالیٹکس میں تو بے شک وہ ریزائن کر کے پالیٹکس میں اگر حصہ لینا چاہے تو ہی از ویلکم. وہ آئے، ہمارا پرائم منسٹر بھی بنے، ہمارا پریزیڈنٹ بنے، اور اپنی مرضی کی کابینہ، اپنی مرضی کی جو پالیسیز ہیں وہ ترتیب دے. تو یہ کچھ گزارشات تھیں جو میں نے آپ کے گوش گزار کرنی تھی. مجھے امید ہے کہ آپ اس پر ضرور غور کریں گے، اور میں چاہتا یہ ہوں کہ پاکستان سلامت رہے، اور پاکستان کے عوام سلامت رہیں، اور پاکستان کے جو غریب لوگ ہیں، جو محکوم طبقہ ہے، جو ایکسپلائٹڈ لوگ ہیں، جنہیں کچل دیا گیا ہے. آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے کہیں سے مزدور لینا ہو تو 20 مزدور آپ کے گرد اکٹھے ہوتے ہیں، اور کبھی آپ مزدوروں کو دوپہر کو کھانا کھاتے دیکھیں کہ وہ شاپر میں سالن لے کے آئیں گے. سالن کیا ہوگا؟ آلو ہوگا اور مرچوں والا شوربہ ہوگا. اسی شاپر کو پھاڑ کے زمین پہ پھیلا دیں گے اور اس سے روٹی کھا لیں گے. آپ ان کی صحت، آپ ان کی جو ضروریات ہیں اس کا دیکھیں کہ ہم نے ان کا کیا حال کر دیا ہے. اگر پاکستان کے عوام خوشحال نہیں ہوں گے تو پاکستان کی سلامتی کی ضمانت نہیں دی جا سکتی. بہت شکریہ آپ کا. خواجہ منیر.